जय हिंद दोस्त कलिंग एक्सप्रेस रे आपण मानक स्वागत। आज आम जाना देश विदेश मुख्य और बड़ खबर। आज प्रथम न्यूज है सरकार समान शिक्षागत सुविधा को मिली गुरुत्व। ओडिशा आदर्श विद्यालय छात्र छात्री मासिक हॉस्टेल फी छाड़ करने निमंते सरकार निष्पत्ति नहीं। द्वारा 455टी छात्रावास 45,000 ऊर्ध्व छात्र छात्री उपकृत होती। एने 5 वर्ष व्यय हम 349.20 कोटी टଙ୍କା खर्च हो। परवर्ती न्यूज है प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल पर कटकणा कलबल। बड़म्बा माणिया बंधरे तेल भरवा को गाड़ी टांकी खोली आनिले लोके। सेपटे बालीपाटना साइकेल रे पानी पमाणी पेट्रोल भरले चाषी। आगामी न्यूज है निर्वाचन पूर्व नीतीश को मास्टर स्ट्रोक। सांबादिकों घोषणा कले पेंशन। बिहार सरकार पक्षर घोषणा कर योजनार मूल लक्ष्य होउची वरिष्ठ सांबादिक को सेमानकर अवसर पाइबा जीवन आर्थिक सहायता प्रदान करिवो। दीर्घ वर्ष धरी गणतंत्र रक्षा करुवा सांबादिक एही योजनार लाभ पाइपारे। बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व नीतीश कुमार बड़ घोषणा। एणिकी मासक सांबादिक मानक मिलिबो 15,000 पेंशन। बिहार सांबादिक सम्मान योजना अधीन राज्यर योग्य सांबादिक मानक आज मासिक 15,000 टଙ୍କା पेंशन प्रदान कराजिवो। एही पदक्षेप सांबादिकगत क्षेत्र दीर्घ दिन धरी सेवा करि आसुवा व्यक्ति मानक आर्थिक सुरक्षा जगाई देवा लक्ष्य करा जायछि बोली नीतीश कहिसंती। आगामी न्यूज है प्रेम परिवार को विष। अभियुक्त झील फेरार। परिवार को कलह को नहीं विवाहित झील परिवार लोक खाद्य विष मिसाई देथिबार अभियोग होईछि। कनिकापड़ार उमाकांत ओझा परिवार 6 जन गुरुतर अवस्था जाजपुर मुख्य चिकित्सालय चिकित्सित होउछन्ति। परिवार लोक को खाद्य विष दे झील शिशु कन्या समेत 6 जन गुरुतर अवस्था मेडिकल भर्ती होइछन्ति। जाजपुर जिला मंगलपुर थाना कनिकापड़ार आसीछि एही चांचल्यकर अभियोग। पारिवारिक कलह को नहीं विवाहित झील परिवार लोक खाद्य विष मिसाई देथिबार अभियोग होईछि। कनिकापड़ार उमाकांत ओझा परिवार 6 जन गुरुतर अवस्था जाजपुर मुख्य चिकित्सालय चिकित्सा होउछन्ति बोली सूत्रରୁ जणा पड़िछि। परवर्ती न्यूज है फुलुछि नई लगुछि डर। अनेक स्थान में बन्यार परिस्थिति। एकर एकर चाष जमी जलमग्न। मयूरभंज रासगोविंदपुर ब्लॉक कोडामपुर ठारे नदीबंध भांगी भांगिला जंभीर नदीबंध। एकर एकर चाष जमी जलमग्न। मयूरभंज रासगोविंदपुर ब्लॉक कोडामपुर ठारे नदीबंध भांगी। प्रबल वर्षा जगु नदीर जलस्तर वृद्धि पाई बंध भांगी जाइछि बोली जणा पड़िछि। कोडामपुर बधीपचार ठारे भाईरंगी राघवपुर हांडीधुआ गाँव चाष जमी जलमग्न होइछि। बंध भांगिबारु भयभीत अछन्ति स्थानीय अंचलर लोके। ईब नदीर प्रथम बन्या क्रमागत भाव गतकाली बढ़ी। नदीर जलस्तर उपर मुंडे प्रबल वर्षा जो बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। रानी बगीचा गुआलपड़ा सह विभिन्न अंचल में जलबंदी स्थित सृष्टि होइछि। पीएचडी पंप हाउस रे पानी पशिबारु जल जोगाण बाधाप्राप्त होइछि। छत्तीसगढ़ समडमा आनिकट गेट खोली देबारु एपटे जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होइछि। परवर्ती न्यूज है सीडीएस जनरल अनिल चौहान को बड़ बयान। ऑपरेशन सिंदूर एबे भी जारी अछि। ऑपरेशन सिंदूर जारी रही अछि। सेना सबुबेले रही सजाग। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को बड़ बयान। कहिले एबे भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रही ए पर्यंत शेष होई नाही एवं यह निरंतर भावे जारी रही। से यह मध्य कहिछन जे भारतर सशस्त्र बाहिनीर प्रस्तुति स्तर बहुत उच्च रही एवं जेकोसी परिस्थिति रे मुकाबला 24 घंटार सजग अछंती। एक प्रतिरक्षा सम्मेलन में जनरल चौराहा स्पष्ट करिसेंति जे जदिओ मे 10 रे दुई देश मध्य अस्त्र विरति घोषणा कराଯାଇଛି किंतु युद्ध रे कौनसी द्वितीय स्थान न थाए। तेणु सेना को सर्वदा सतर्क रहा पड़ो। तांको मतरे भारतीय सेना प्रस्तुति वर्षर 365 दिन 24 घंटा सजग रहा आवश्यक। जनरल चौहान यह स्वीकार कर ऑपरेशन आरंभर किसी क्षयक्षति होई नथिला किंतु से सेनार एथिरे प्रभावित होइछंती। से कहिछन जे सेना तुरंत निजर रणनीति परिवर्तन करी पाकिस्तान भितर थिबा एयरबेस उपरे व्यापक क्षति पहुंचाइथिले। ऑपरेशन सिंदूर हेउची भारत सेनार एक बड़ धरणर सामरिक अभियान। एप्रिल 22, 2025 रे जम्मू काश्मीर पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण रे एही ऑपरेशन आरंभ कर जाइथिला। एही आक्रमण रे 26 जन नारी निरीह नागरिकों मृत्यु होइथिला।
ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ସେନା 7/2025 ତାରିଖରେ ମେ 7/2025 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। 75% ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ। ପିଏମ୍ ମୋଦି 75% ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ସର୍ଭେ 4 ଜୁଲାଇରୁ 10 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେଙ୍ଗ ମୁଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନେତା ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମୁର୍ମୁ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ 75% ଲୋକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ସର୍ଭେ 4 ଜୁଲାଇ 10 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେଙ୍ଗ ମୁଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଭିୟର ମିଲେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ 57% ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିୟର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 26% ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 65% ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କାରଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2014 ମସିହାରୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଭିୟର ମିଲେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ 57% ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିୟର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 26% ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 65% ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୃଢ଼ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2014 ମସିହାରୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର 18ଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା 18ଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି 19ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ 10ଟି ଆପ୍, 7ଟି ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର, 3ଟି ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 57ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ କରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା 91% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିଲାଟି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୟସ 16, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 91% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁରରୁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 16 ବର୍ଷୀୟ ଶିବଶରଙ୍କ ଭୂତାଲି ତାଲକଟି ନିଜ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ଆଜି ଘର ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଜଣ୍ଡିସ୍ ଯୋଗୁଁ 3 ମାସ ତଳେ ଶିବଶରଙ୍କ ମା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଝୁରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଓ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? 27 ବର୍ଷ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲା। 1998 ମସିହାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ସେତେବେଳେ ଧନଖଡ଼ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାମଲା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ନିକଟରେ ନିଜ ପଦବୀକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଧନଖଡ଼ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।